जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 20 डिसेम्बर 2023 बुधवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय एही दैनिक राशिफल चंद्रंको गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंको गोचर गणना आम जीवन रे बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज होची 20 डिसेम्बर 2023 बुधवार मार्गशीर शुक्ल पक्ष अष्टमी दिवा 11 घंटा 15 मिनिट गति नवमी। आज उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रात्र 10 घंटा 58 मिनिट गति रेवती नक्षत्र। आज मीन चंद्र अहोरात्र। आजिर पर्वोत्सव बुधाष्टमी स्नान। आजिर शुभ बेला प्रातः 6 घंटा 26 मिनिट रु दिवा 7 घंटा 10 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 6 घंटा 26 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 5 घंटा 16 मिनिट। आज धनुराशि पुरुष और कर्कट तुला महिला मानक घात चंद्र एवं कर्कट राशिर घात बार। आज नड़िया और आमिष खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तळे थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहेकि ना आमे अपलोड करिथिबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आपणक राशि स्थान रे चंद्रदेवंको गोचर कारणरू आपणक मानसिकतारी सकारात्मकता आसीब एवं आपणक व्यक्तित्व रे आकर्षणर संचार हेब एवं आपणक ख्यातिर विस्तार हेब। कार्यक्षेत्र रे सहयोगी सहायता करिवार अवसर प्राप्ति हेब एवं मानसिक संतुष्टि मिलिब। विद्यार्थी छात्र छात्री मानंकु रोजगार तथा भविष्यत संबंधित चिंतारू मुक्ति प्राप्ति हेब। परिवार रे आपनकु सम्मान मिलिब एवं संतान आपनक आज्ञार अनुपालन तथा अनुसरण करिबे। जीवन साथी आपनक अनुभवर आदर करिबे। प्रेम जीवन रे मधुरता आसीब किंतु परिवारर वरिष्ठ सदस्यंक स्वास्थ्यावस्थार विशेष ध्यान रखंतु। औषध अथवा इलेक्ट्रोनिक्स जंत्रपाति व्यवसाय रे जड़ित व्यक्ति को विशेष लाभ मिलिब। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे सुधार हेब एवं संचय करिवार प्रयास सफल सिद्ध हेब। आपण निज भविष्यत रे आर्थिक आवश्यकता प्रति सजग रहिबे। स्वास्थ्यावस्था उत्तम अनुकूल रही। आज आपण ओं आदित्याय नमः मंत्र जप करंतु शुभ फल पाइबे। वृष राशि। आज आपणक राशि स्थान रु द्वादश भाव रे चंद्रदेवंको गोचर कारणरू रोजगार क्षेत्र रे व्यस्तता तथा अनिश्चिततार स्थिति आपणको व्यथित करिब एवं आपणको भ्रमित स्थिति मानसिक अस्थिरता करिब। व्यापारिक खर्च रे वृद्धि कारणरू मन व्यथित रहिब। सेथिपई बाणी रे नियंत्रण बजाय रखंतु एवं अजथा वाद विवादरू आपण दूरे रुहंतु अन्यथा कानूनी समस्यार सामना करबाकू पड़ी पारे। विद्यार्थी छात्र छात्री मानंकु एकाग्रता बजाय रखिबारे विशेष लाभ प्राप्ति हेब एवं पारिवारिक सदस्यंक सहयोग मिलिबारे समस्या देखा देब। अनावश्यक खर्च रे नियंत्रण बजाय रखंतु। जे कोनोसी निर्णय बुझी विचारी नेबा उचित। घर परिवार रे समस्त समस्यार समाधान धैर्य सहित खोजिबारे सफल हेबे। प्रेम जीवन सुखद अनुभूति प्रदान करिब एवं विदेशरू कोनोसी सुखद समाचार आपणकु मानसिक शांति प्रदान करिब। औषध तथा इलेक्ट्रोनिक्स जंत्रपाति व्यवसायी विशेष लाभवान हेबे किंतु नगद धन अभावर सामना करबाकू पड़ी पारे। धन संबंधित चिंता आपणकु व्यथित करिब। मानसिक चिंता कारणरू स्वास्थ्य संबंधित कष्ट रे वृद्धि पाइब। आज आपण सूर्यदेवंकु जल अर्पण करंतु शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि। आज आपणक राशि स्थान रु एकादश भाव रे चंद्रदेवंको गोचर आपणक लाभर स्थिति को वृद्धि करिब एवं आपणक इच्छा पूर्ति हेब। व्यवसाय रे करा जाइथिबा परिवर्तन
एबे लाभप्रद सिद्ध हेब। रोजगार क्षेत्र रे स्थिति उत्तम हेबाकु लागिब एवं आसुथिबा अवरोध दूर हेब। अधिकारींक पक्षरु आपनकु पूर्ण सहयोग प्राप्ति हेब। विद्यार्थी छात्र छात्री माननकु बंधु मित्रंक सहयोग मिलिब एवं आपण निजर समस्त पारिवारिक दायित्व को सफलता पूर्वक निर्वाहन करिबे। कोनोसी पारिवारिक सदस्यंक संबंधित शुभ समाचार मिलिबारु मनरे प्रसन्नतार भाव रहिब। परिवार रे सुखद वातावरण लागि रहिब एवं आपणक व्यवहार कुशलता तथा कर्मठता कार्यक्षेत्र रे सहायक सिद्ध हेब। वैवाहिक दाम्पत्य जीवन सुखमय हेब। प्रेम जीवन रे नुआ उत्साह अनुभव करिबे एवं व्यापार रे किछि नुआ अवसर मिलिब। असुरक्षित कार्य बा निवेश क्षेत्र रे आपण विशेष लाभवान हेबे एवं पारिवारिक धन संपत्ति रे मध्य वृद्धि घटिब। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिछि किंतु पितांक स्वास्थ्य अवस्थार विशेष ध्यान रखंतु। आज आपण पशु पक्षी को जल अर्पण करंतु शुभ फल पाइबे। कर्कट राशि आपणक दशम भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपणक कार्य रे सफलता तथा लाभर जोग उत्पन्न करिब। नुआ उद्यमरु लाभ प्राप्ति हेब एवं शत्रुंको परास्त करी आपण विजयी हेबे। कार्य क्षेत्र रे सकारात्मक परिवर्तन आसिब। पद प्रतिष्ठा तथा ख्यातिर विस्तार हेब एवं छात्र छात्री माननकु गुरुजनक अनुकंपा बा आशीर्वाद मिलिब। विदेशरु किछि शुभ समाचार मिलिबारु मनरे प्रसन्नतार भाव रहिब। पितांक विशेष सहयोग आपणक उन्नतिर कारण हेब किंतु पितांक स्वास्थ्य अवस्थार ध्यान रखिबा आवश्यक। परिवार रे धार्मिक अनुष्ठान हेबार संभावना रहिछि एवं परिवारर सुख समृद्धि पई आपण व्यय करिबे एवं जीवन साथींक पूर्ण सहयोग प्राप्ति हेब। प्रेम संबंध रे मधुरता आसिब। अन्वेषण रे जड़ित व्यक्ति को विशेष लाभ मिलिब। राजनीति तथा समाज सेवा रे जड़ित व्यक्ति पद प्रतिष्ठा प्राप्त करिबे। कोनोसी प्रकार निवेश पई समय शुभ रहिछि एवं धन संपद रे वृद्धि घटिब तथा आपण ऊर्जावान और कर्मठ रहिबे। आज आपण असहाय व्यक्ति को सहाय्य करंतु शुभ फल पाइबे। सिंह राशि आपणक नवम भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपणक भाग्य रे वृद्धि करी आपणक समस्त अटकीथिबा कार्य को गति प्रदान करिब। धार्मिक कार्य रे आपणको योगदान समाज रे प्रतिष्ठार कारण हेब एवं आपण पराक्रमी तथा कर्मठ हेबे। कार्य क्षेत्र रे समस्त समस्या को समाधान करी सफलता प्राप्त करिबे। विद्यार्थी माननकु गुरुजनक सहयोग शैक्षिक क्षेत्रर उन्नतिर कारण हेब। श्वशुर घर पक्षरु स्नेह बा सम्मान प्राप्त करिबे एवं जीवन साथींक सहित संबंध रे सुधार आसिब एवं परिवार रे हस खुशीर वातावरण लागि रहिब। भाई भौणींक सहित आपण उत्तम समय व्यतीत करिबे एवं पितांक आशीर्वाद प्राप्ति हेब। प्रेम जीवन रे नवीनता आसिब। आयात निर्यात रे जड़ित व्यक्ति को लाभ मिलिब। असुरक्षित कार्य तथा शेयर मार्केट आदि आपण लाभ प्राप्त हेबार संभावना रहिछि। आर्थिक स्थिति उत्तम हेबाकु लागिब। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिब किंतु गंठी और अस्थि संबंधित रोगरु आपण सावधान रुहंतु। आज आपण सूर्यदेवं को तिल मिश्रित जल अर्पण करंतु शुभ फल पाइबे। कन्या राशि आपणक राशि अष्टम भाव रे चंद्रदेवं को गोचर कारणरु आपणक व्यावसायिक गुप्त शत्रु सक्रिय रहिबे। सेथिपई निज महत्वपूर्ण कार्य रे सावधान रुहंतु एवं जे कोनोसी निर्णय बुझी विचारि नियंतु। कोनोसी नुआ कार्य को प्रारंभ करिबा पई समय अनुकूल नुहे। विद्यार्थी छात्र छात्री माननकु एकाग्रता बजाय रखिबा पई संघर्ष करिबाकु पड़िब किंतु जीवन साथींक सहित चर्चा द्वारा आर्थिक समस्यार समाधान प्राप्ति हेब एवं संपर्क रे घनिष्ठता आसिब। आपण निज बाणी कौशल रे पारिवारिक मतभेद को नियंत्रित रखिबे किंतु मानसिक चिंता
ଅନୁଭବ କରିବେ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବା ପ୍ରସନ୍ନତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମ ରହିବ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଆର୍ଥିକ ଦେବାନେବାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ଭୋକିଲା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ତଥା ବ୍ୟବସାୟିକ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ନିର୍ବାହନ କରିବେ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ ଏବଂ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ଭାଗିଦାରୀରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ ତଥା ପାରସ୍ପରିକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବେ। କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭ ମାତା ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି କରନ୍ତୁ, ସଫଳ ହେବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଶୁଭ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବସ୍ତ୍ର ତଥା କଳାତ୍ମକ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ତଥା ପାରିବାରିକ ଆୟରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଦଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ବିଛା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର କାରଣରୁ ଆପଣ ନିଜ ସାହସ ବା ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ। ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପରାଜିତ ହେବେ କିନ୍ତୁ ସହଭାଗୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ହେତୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ କୌଣସି ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ହେବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ମାତା ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ତଥା ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧୁର ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ପ୍ରୟାସ ସାର୍ଥକ ହେବ କିନ୍ତୁ ନିଜ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ଧନର ଅପବ୍ୟୟରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଓଂ ଆଦିତ୍ୟାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଧନୁରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ରୋଜଗାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତାର ବିକାଶ କରିବାର ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ରହସ୍ୟମୟୀ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ଅଧିକ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଚିନ୍ତାର ସମାଧାନ ତଥା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ଚରମରେ ରହିବ। ସମାଜରେ ଆପଣ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ତଥା ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପରିବାରରେ ସୁଖଦ ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ ଏବଂ ମାତା ପିତାଙ୍କ ସେବା କରିବାର ଅବସର ମିଳିବ ତଥା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ମନମାଳିନ୍ୟର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆଦିରେ ନିବେଶ ଆଦିରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ହେବ କିନ୍ତୁ ଋଣ ଦେବା ନେବାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମକର ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର କାରଣରୁ
ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭବିଷ୍ୟତର ଅସ୍ଥିରତା ପ୍ରତି କିଛି ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ରାଜନୀତି ତଥା ସମାଜ ସେବାରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି କଠିନ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱଭାବ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତା ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାର ଅବସର ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅତି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କାରଣରୁ କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବୈଚାରିକ ମତଭେଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରହିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅବଶ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ନଗଦ ଧନର ଅଭାବର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟଥିତ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର ଓ ଶାନ୍ତ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ତଥା ସାହସରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ସହଯୋଗୀ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଅଧିକାରୀ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ନିଜ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ଯଶରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗଦାନର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ରାଜନୀତିରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବର୍ଚସ୍ୱ ତଥା ପରାକ୍ରମରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଭାଇଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବିଶେଷ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାରେ ସହାୟକ ହେବେ। କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଲେଖନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ ତଥା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତର ବିକାଶ ହେବ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି ସଞ୍ଚିତ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଓ ଲେଖନୀରେ ମଧୁରତା ବ୍ୟବସାୟରେ ସହାୟକ ହେବ। ନୂଆ ଅନୁବନ୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ନିଜକୁ ଉଚିତ ରୂପରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ନେହ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ କରିବେ ତଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଆସିବ। ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ନୂଆ ବ୍ୟାପାରିକ ସ୍ରୋତରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଓಂ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।